at it from more than one way. Vi kan kigge på det fra mere end en vinkel af. We have a couple of histories that we can overlay with the same. Vi har forskellige historier, som vi kan overlægge oven på hinanden. The same story of the king of the north and the king of the south. Den samme historie om Nordens konge og Sydens konge. We can do that by looking at the history of Pyrrhus and Demetrius. Det kan vi gøre ved at kigge på Pyrrhus og Demetrius' historie. Or the history of Seleucus and Ptolemy. Eller Seleukos og Ptolemæus' historie. I'm not going to review that. I think it's Jeg vil been ikke gennemgå covered det, well. fordi vi ikke har meget tid. One thing I just wanted to remind us of. En ting, som jeg gerne vil påminde os om. It's Daniel 8 verse 8. Daniel 8, vers 8. Or 11 verse 4. You Eller have 4 4, vers Diadochi 8. wars Jeg har de that 4 Daniel chooses to Diadochi-krige, skip. som Daniel vælger at springe over. He takes us from the cause, 323 er the death årsagen. of Alexander, Alexanders død to the death of Antigonus in 301. til Antigonus død i 301. So this would be cause Det vil være årsagen and effect. og effekten. He implies in A.T. Jones implies in his writings A.T. Jones, han hentyder i sine that the skrifter verse is not fulfilled until the death of Antigonus, til, at skriftet ikke er opfyldt fuldstændig før Antigonus død, because the breakup into 4 doesn't occur till then. fordi opbruddet i til 4 dele ikke sker før det og den tid. So there's Alexander's kingdom Så Alexanders rige is still being continued in a way by Antigonus. fortsætter stadig på en måde gennem Antigonus. And it wasn't until Antigonus died that that division was completed. Og det var ikke indtil, at Antigonus han døde, at den opdeling af riget var fuldendt. But in the one verse, Så vi er i with et that vers, explanation, en forklaring. he skips 22 years of history Daniel springer over 22 års historie. to go straight from the death of Alexander to that of Antigonus. Han går direkte fra Alexanders død til Because Antigonus. this is where he describes one horn, Her beskriver han et horn. and this is where you have 4. Det er her, hvor du har 4 horn. Death of Alexander, Alexanders død, death of Antigonus. Antigonus død. We looked at how prophetically they're the same person. Vi så på, hvordan de profetisk set var den samme person. And we can, in this story, Og i denne historie we can see that the king of the north and south kan vi se, at Sydens og Nordens konge are typified by Demetrius and Pyrrhus. typificeres gennem Demetrius og Pyrrhus. If we bring this to our second level or layer, Hvis vi bringer det til vores anden niveau eller lag, this is the story of Daniel 11, så er det historien om Daniel 11, 5 to 15. 5 til 15, vers And 5 here til we can 15. see that you can go from 301, Og her kan vi se, at vi kan gå fra 301 før which Kristus, is Ipsus, hvilket er Ipsos, to the battle of Raphia til slaget ved Rafia, in 217. hvilket er i 217 før Kristus. And we can say 4 Syrian wars Og vi kan sige 4 syriske krige go from the cause of those wars, går fra årsagen til de krige, which is Ipsus, hvilket er Ipsos, to the effect, til effekten, which is this battle between the king of the north and the king of the south. hvilket er den her krig mellem Nordens og Sydens konge. So if we consider these histories, Så hvis vi betragter disse historier, this is Pyrrhus and Demetrius, er dette Pyrrhus og Demetrius, this is the story of Seleucus and Ptolemy. og det er historien om Seleukos og Ptolemæus. And what we observed Og det, som vi observerer, is that even in the story of Daniel 11, det er, at selv i historien om Daniel 11, the king of the north and the king of the south begin by an alliance. begynder Nordens og Sydens konge med en alliance. And as a result of that alliance, Og som et resultat af den alliance, the king of the north is established. så bliver Nordens konge etableret. But in the future, Men i fremtiden, these former allies will go to war. så vil disse tidligere allierede gå i krig. So we followed the same pattern as Daniel. Så vi fulgte den samme mønster som Daniel, In going from Ipsus, ved at gå fra Ipsus, this alliance, den her alliance, in 2016, i 2016, to seeing the Battle of Raphia in 2019. til at se slaget ved Rafia i 2019. And we can skip the middle history. Og vi kan springe over den midterste historie. We can call that noise, Vi kan kalde det for larm,
because that is what Daniel did. Fordi det er, hvad Daniel han gjorde. I want us to consider our reform lines. Jeg vil gerne have, at vi overvejer vores reformlinjer og betragter dem. We consider our template. Vi betragter vores skabelon, The line of the 144,000. de 144.000's linje. Where do we begin it? Hvor begynder vi den? 1989. 1989. And then Og så 9/11. 11. september. This is the arrival of the first angel. Det der er ankomsten på den første engel. This is its empowerment. Det der er dets We're all forstærkelse. okay with that. Er vi alle okay med det? Then the next waymark we see Så er det næste vejmærke, som vi ser. is what waymark? Hvilket vejmærke er det? Sunday law. Søndagsloven. Close of probation. Nådetidens ophør. And second advent. Og det andet komme. Second advent. Andet komme. So this becomes our template, the line of the 144,000. Så de 144.000 linjer bliver vores skabelon. In between 1989 and 9/11, Imellem 1989 og 11. september, if we consider the line of agriculture, hvis vi betragter den agrikulturelle what kulturelle happens linje, between eller 1989 to landbrugslinjen, 9/11? hvad sker der så mellem 1989 og 11. september? This is the ploughing. Det er her, hvor der ploves. Sorry. A. This becomes what history? 9/11 to Sunday law? 11. september til søndagsloven bliver til hvilken historie? The former rain. Den tidlige regn. T. And the latter rain? Og den sildige regn. Her. Mellem søndagsloven og And nådetidens harvest. ophør. Og så dernæst høsten. So in the line of agriculture we have ploughing, Så i den agrikulturelle linje har former vi rain, latter rain and harvest. plovningen, den tidlige regn, den sildige regn og høsten. We can add a couple more details to this line. Vi kan tilføje lidt flere detaljer til den linje. In this history from 1989 to 9/11, I denne historie fra 1989 til 11. september, it's not an empty history. så er det ikke en tom historie. In this history, Denne historie, we have an increase of knowledge. der har vi en forøgelse af viden. Increase of knowledge? Forøgelse af viden. And then a formalization. Og så en formalisering. FM. Formalização da mensagem. Can you do a big C here? Yeah, it's easier. Okay. So first of all, the message is introduced. Så først og fremmest bliver budskabet introduceret. It grows and swells Det vokser og vokser og gror, till the whole message is there. indtil at hele budskabet er der. We say at that increase of knowledge, Vi siger, at den forøgelse af viden, the message is complete. at budskabet er komplet. Nothing else comes into Det er that. fuldendt. Der kommer ikke mere ind i budskabet. The message is whole A mensagem está preparada. in that increase of knowledge. Budskabet er klargjort i den And we forøgelse see af that viden. in Millerite history with William Miller. Det kan vi se i Milleriternes historie med William Miller. Because it's in here, it's 1818. Fordi det er her, det er 1818, Miller already knows the principles of his message. hvor Miller allerede kender principperne af hans budskab. So we understand the importance of that time period. Så vi består vigtigheden af den tidsperiode. Yes. Então nós entendemos a importância desse período de tempo. We say there's no new message after the increase of knowledge. Man kan sige, at der ikke er noget nyt budskab efter forøgelsen af viden. Do aumento de conhecimento. And then that message is formalized. Så bliver det budskab formaliseret. We would call this 91 Nós falaremos Vi vil kalde que o dette aumento de conhecimento é 1991 91 and 96. og 96. e 96. I want to read a quote from Ellen White. Jeg vil gerne læse et citat fra Ellen White.
It's early writings Det er fra Early Writings, eller tidlige skrifter. 260.1. 260, paragraf 1. PE 260.1. Is that in Portuguese? O texto que eu tô sem. Okay. Não, eu tenho certeza. PE 260. Budskaber til menigheden. 260, paragraf 1 på dansk. Okay. Sure. PE 260.1. If we could read. So the first half of this paragraph Så første halvdel af denne paragraf is describing the course of the Jews, Está taler om escrevendo a jøderne. história dos judeus. how they rejected and crucified Christ, Det fortæller historien om, hvordan jøderne forkastede og and how we korsfæstede look at Jesus, horror upon that. E como nós og hvordan de så med olhamos rædsel på det. para isso que foi feito. And many of those that look at horror at the crucifixion of Christ Og mange af dem, som ser med rædsel på Jesus korsfæstelse, say that we would never have done that. siger, at vi vil aldrig have gjort det. We wouldn't have denied him like Peter did, Vi vil aldrig have Negado como Pedro, afvist ham, or som Peter crucified gjorde, him. eller korsfæstet ham. But God knows the heart, Men Gud kender deres hjerte, because the Jews would have said the same thing. porque os judeus eles for jøderne, de sagde den samme She's ting. talking here about the Protestant churches, O que ela tá falando Han aqui taler é her das om igrejas de protestantiske that kirker. instead of receiving the message I stedet for at modtage as budskabet, they gave it in Millerite history, som de gav den i Milleriternes historie, Protestant churches rejected the message, så forkastede de protestantiske kirker which is the budskabet, same thing as rejecting Christ. hvilket er det samme som at forkaste Kristus. If you rejected the message of William Miller, De forkastede William Millers budskab. a mensagem de Guilherme Miller. it's the exact same thing as rejecting Christ when he was here in the flesh. Det er præcis det samme som at forkaste Kristus i Kristus historie. If you would read from there Então nós vamos ler a partir do ponto que fala: to here. aqueles que rejeitaram calma aí. PE 200 IW. I'll read it in English first. Eu vou traduzir direto do inglês. I And will then if translate you it directly from English. Those who rejected the first message, Dem, som forkastede det første budskab, 260.1, 250 paragraf 1. Anatomi. those who rejected the first message Dem, som forkastede det første budskab, could not be benefited by the second. de kunne ikke have fordel af det andet Neither were they budskab. benefited by the midnight cry, Ej heller havde de fordel af midnatsråbet, which was to prepare them som skulle forberede dem to enter into the most holy place. til at gå ind i det allerhelligste. And by rejecting the two former messages, Ved at forkaste de to tidligere budskaber, the first and the second, det første og den anden, they so darkened their understanding, så formørkede de til sådan grad deres they forståelse, could see no light in the third angel's message. at de ikke kunne se noget lys i den tredje engels budskab. So because they rejected the first angel's message, Så fordi at de forkastede den første engels budskab, was the second of any use to them? var det andet så af nogen gavn for dem? No. Nej. If you reject the first, Hvis du forkaster den første, there's no hope in the second. så er der ikke noget håb i den anden. And if you reject the second and the first, Hvis du forkaster den første og den anden, there's definitely no hope in the så third. er der helt sikkert ikke noget håb i den tredje. Definitivamente na terceira. So this is one of our key quotes, Então essa é Så uma det der er en af vores nøgle, where we show the parallels Passager. between Millerite time period hvor vi viser parallellen mellem Milleriternes tidsperiode and the time period of Christ. og Kristus tidsperiode. She goes on to say Hun fortsætter ved at that there are sige, different delusions for different minds. at der er forskellige formørkninger for forskellige sind. We can look with Det er sådan horror at delusioner. one person's deception Man kan se på med rædsel på en persons while receiving another. deception, mens man selv modtager. And this is the anden. way Satan has worked, Det er sådan, at Satan to fungerer make og sure virker. people are not benefited by these messages. Han sørger for, at folk ikke får gavn af disse budskaber. I want to keep that quote in the back of your minds. Jeg vil gerne have, at vi beholder det her citat i vores baghoved. Can you reject this early history Kan man forkaste den her tidlige historie and be saved? og være frelst eller blive frelst? If you consider just an individual, Hvis man blot betragter if et they individ, pass through this history de går igennem den her historie, and were to reject it, og hvis de forkastede det, perhaps later on they might find some light in it. måske finder de senere hen noget lys i det. It's going to be very, very hard for them.
Det vil så i sådan et tilfælde være But meget, as meget if you svært for dem. consider as a movement, Men hvis man betragter den her linje som can en bevægelse, 144,000 pass through this history, kan de så have gavn af den her historie, hvis de forkaster den? misunderstand the increase of knowledge, De misforstår den her forøgelse af viden. fight against it, De kæmper imod den, reject the message of the formalization, forkaster formalisationens budskab and refuse to identify 9/11. og afviser at identificere 11. Can they september. do that as a movement Kan de gøre det som en bevægelse fazer isso como movimento, and have any hope at close of probation? og have noget håb ved de passar pela porta da graça, nådetidens Sunday law. ophør eller søndagsloven, pelo decreto dominical? rettelse tidligere, No, deception, bedrag. we're all okay with that. Men nej, det kan de ikke. Er vi alle okay med det? You cannot pass your tests Não há como Du kan ikke gå igennem dine if prøver, you've rejected the light of the first angel's message. hvis du forkastede lyset af den første engels budskab. We have another dynamic in this history. Vi har en anden dynamik i den her historie. This is Sunday law. Det er det her søndagsloven. And then what do you have? Og hvad har vi så? There's also an increase of knowledge or light. Também Der er også en forøgelse af viden eller lys. And where does that lead you to? Og hvor fører det derhen? The loud cry. Det høje råb. ao alto clamor. I want us to then consider the line of the Millerites and overlay it. Jeg vil da gerne have, at vi betragter Milleriternes linje og lægger den ovenpå. Que a gente sobrepõe as duas. 9/11. 11. september. Setembro. I want to take us to 1844, not 1840. Jeg vil gerne have, at vi tager til historien i 1844 og And it ikke becomes what 1840. E aí se tornará qual Og data? det bliver så til hvilken dato? April 19. 19. april. Sunday law, Søndagslov. July 21. Será 22. juli. First 21. 21. juli. JUL, sorry. Ikke 22. juli. JUL. Loud cry, Det høje råb. August 15. 15. august. AGO. Close of probation. Nådetidens ophør. October 22. 22. oktober. 22 de outubro. Então, 15 de agosto, 22 de outubro. And then in this history we have April 19, Så i den her historie, der har vi 19. april. 9/11. I'll paraphrase a quote. Jeg vil genfortælle et citat. And this is Joseph Bates Dette er in the Joseph Pioneer Bates Writings. fra en af pionererne og fra pionerskrifterne. Han siger, At midnight a cry was raised. ved midnat blev råbet, The bridegroom is coming. brudgommen kommer. And that midnight Og den midnat is July 21. er 21. juli. He says in the dead of night at midnight, Han siger, ved nattens død, ved his midnat, cry began to sound. begyndte et råb at kunne høres. This is July 21. Det der er 21. And then he juli. says after July, Og så siger han, at efter juli the next time it sounded er næste gang, at det lød, was not August 15, så var det ikke 15. august, but August 1. men 1. august. There is a waymark Der er et vejmærke, or a camp meeting eller et lejrmøde, between July and August, mellem juli og august, between Sunday law and the loud cry. mellem søndagsloven og det høje råb. And the cry also sounded at this camp meeting, Og råbet, det lød også ved dette lejrmøde, which was Concord, hvilket var i Concord on the 1st of August. den 1. august. I want to name these camp meetings. Ela quer Jeg vil nomear gerne navngive dette lejrmøde. This is Boston, Og de andre, det der er Boston-lejrmødet, Concord, det der er Concord-lejrmødet Exeter. og Exeter. 3 camp meetings that composed the swelling of the loud cry 3 lejrmøder, som compõem o avolumar do alto clamor. egentlig in formulerede det Millerite her history. høje råb i Milleriternes So historie. we know that there is a som, waymark skabte between det høje råb. Sunday law and loud cry. Så vi ved, at der er et vejmærke mellem søndagsloven og det høje råb, Based on the history of the Millerites. baseret på Milleriternes historie. When we consider the name Concord, Når vi betragter navnet Concord, you have that word in Portuguese, har I det navn på portugisisk. is it? Mais ou menos. Yeah. Ah, yeah. Sim, concordar. Concorda? Okay. Is that spelt the same? Almost. You right, Concord.
like the same, Yes. and AR at the end. So this middle camp meeting is called Concord. Så det her midterste lejrmøde kaldes Concord. And in the English, Concord is a word. Og på engelsk er Concord et ord, And it means an agreement der betyder en aftale between people mellem mennesker, that are united in their opinions der er forenet i deres or in meninger, their sentiments, eller i deres følelser, their views or interests. eller deres syn An eller agreement interesser. between things. En aftale mellem ting. But it can also mean a compact, Det kan også betyde en kompakt, like a treaty. en Alliance. aftale eller en alliance. So it's this coming into unity. Så det er den her proces, hvor man 2 bliver enige Corinthians og kommer ind til enhed. 6:15. 2. Korintherbrev, kapitel We 16. won't read it, Vi vil ikke læse det, Não vamos ler 6:15, 2 Coríntios 6:15. but it says, "What concord hath Christ with Satan? Não men vamos der ler, står, mas diz, hvilken aftale eller concord har Kristus med Belial. They cannot be Belial. in concord, De kan ikke være i enighed eller i overensstemmelse, which means they can't have unity. hvilket betyder, at de ikke kan have enhed. We take this line, Nós tomamos essa linha, Vi tager den her the line detalje, of the 144,000, a linha dos 144. tager den linje, and then we understand the line of the 144.000. priest. E então entendemos og vi så forstår a linha dos præsternes sacerdotes. linje. If we were to consider our history, Hvis vi betragter vores historie, A nossa história, it parallels that of the 144,000. der går parallelt med de 144.000's historie. 1989 1989 was time of the end, é o tempo er endens tid, arrival of the first angel. den første engels budskabs Then ankomst. there's a swelling, Så er der en vækst, increase of knowledge en forøgelse af viden. to 91, 1991, a formalization, formalisationen eller formaliseringen. 96, 1996, 96. and then 9/11, Então é så har vi 11. september, the empowerment. o fortalecimento. And do we say that we as styrkningen af priests, budskab af engel. Sei, né? can we say E será que nós Kan vi podemos sige, dizer como sacerdotes? that we can reject 9/11, kan vi sige, at vi kan forkaste 11. september, war against it, Lutar bekrige det and be saved? og være frelst, eller No. blive frelst? Nej. After 9/11, Efter 11. september we have 2014. har vi 2014. This is our Sunday law. Det der er vores søndagslov. Then begins the swelling of the loud cry. Så begynder det høje råbs vækst. It swells Det vokser to 2018. til 2018. Then we experience our close of probation, Så oplever vi vores nådetids ophør. 2019, 2019, before our second advent, før vores andet komme, será a nossa segunda vinda. which is Panium. hvilket er Panium. Sempre. We can also overlay the model of agriculture. Vi kan også overlægge den her linje med agrikulturens model. Ploughing, Det der er plowningen, former rain, den tidlige regn, Temporã. latter rain, den sildige regn, harvest. høsten. Understanding the history of the Millerites Når man forstår Milleriternes historie, gives us a waymark så giver det os et vejmærke between the Sunday law and the loud cry. mellem søndagsloven og det høje råb. This is 2014 Sunday law, Det der er 2014 søndagsloven, 2018 the loud cry. 2018 det høje råb. And between it we have an important waymark. Og mellem det har vi et vigtigt vejmærke. This is 2016 Det der er 2016, when Daniel 11, chapter 11 begins to open up again, hvor Daniel kapitel 11 begynder at åbne sig op igen. and externally the election of Donald Trump. Og eksternt så har vi Donald Trumps valg. Here we recognize the king of the south wasn't dead, Her erkender vi og opdager, at tidens konge ikke var død, Não estava morto. but that he would be coming back. men at han ville komme tilbage. Ele ressuscitaria. So again we have this same pattern. Så igen så har vi det der samme mønster. We have this increase of knowledge, Vi har den her forøgelse af viden, formalization, formalisering eller and you must formalisation, understand those histories correctly. og vi skal forstå de historier korrekt.
as a movement, som en bevægelse, we could not reject that increase of knowledge så kunne vi ikke forkaste den her forøgelse af viden and make it past Sunday law. og sætte det et eller andet sted efter søndagsloven. If you weren't benefited by the first angel, Hvis man ikke fik gavn af den første engel, then the history after 9/11 is no benefit to you. så er historien efter 11. september til ingen gavn for dig. To put it bluntly, For at sige det lige ud, clearly, eller klart, if you reject the first, hvis du forkaster den første, there is no second. så er der ikke nogen anden. There is no hope. Der er ikke noget håb. We also begin to understand Vi begynder også at forstå, that there are two waymarks at der er to vejmærker between the close of probation and the second advent. mellem nådetidens ophør og det andet komme. These quotes are found in the Great Controversy. Disse citater findes i den store strid. I'm just going to take a few words out of each one. Jeg vil blot tage nogle få ord ud af hver. But it's Sætning. Great Controversy Så vi har den 615.2 store strid, side 615.2 på and engelsk, 640.2. og 614.2, eller 640, .2. And she's talking about the history after the close of probation. Og hun taler om historien efter nådetidens ophør. What does she say happens Hvad er det, hun soon siger, der after the sker close of probation? snart efter nådetidens She says ophør? a decree will be issued Hun siger, at et dekret vil udkomme, eller en lov, against those who keep the Sabbath. mod dem, som holder sabbaten. So in this history, Så i denne historie, you have a decree. der har man et dekret. After this decree, Efter dette dekret, which is the death penalty hvilket er dødsstraffen instituted for those who keep the Sabbath, mod dem, som holder sabbaten. at a time after this decree is issued, Et stykke tid efter dette dekret det bliver udgivet, she says that the voice of God is heard, så siger hun, at Guds stemme høres, and he gives to his people time, og han giver til sit folk the tid, day and the hour. dagen og timen. So here you have a decree, Så her har du et dekret, and here you have time. og her har du tid. Where do you see that same pattern? Hvor ser du det samme mønster? I would suggest it's repeating this pattern. Jeg vil foreslå, at det gentager dette mønster. If we're going to talk about Concord, Hvis vi skal tale om Concord, I'm saying Concord is 2016. så siger jeg, at Concord det er i 2016. And what did we say happened in 2016? Hvad er det, vi sagde skete i 2016? There's a battle between the king of the north Der er et slag mellem Nordens konge and an enemy, og en fjende, but he has an ally, men han har en the allieret, king of the south. Sydens konge. So those two are in an alliance. Så disse to var i You en can mark alliance. Concord. Man kan markere Concord. At the point of this death decree, Ved dette dødsdekret, it's after the close of probation. hvilket er efter Everyone nådetidens is ophør. fully united into two camps. Alle er fuldt ud enige i de to lejre. Those that are keeping the fourth commandment Dem, som holder det fjerde bud, and those who have now come into Concord og dem, som nu er kommet ind i Concord, eller enighed, and issued a decree. og har udgivet et dekret. Because remember that Concord Og husk, at Concord also means a treaty or a decree. betyder også et dekret, eller en form for aftale. So we have the same thing. Så vi har den samme ting. And then at this waymark, Og ved dette vejmærke her, what do you have? hvad har vi så? The day and the hour. Der har man dagen You have og time. timen. Man har tidselementet, eller tid. T-E-P-O. So you have an agreement, Så man har en aftale, and then you have time. og så har man tid. You have an agreement, Man har en aftale, and then you have time. og så har man tid. It's this increase of knowledge Det er den her forøgelse af and a viden formalization. og en formalisering. It's following the same pattern. Det følger det samme mønster. So now we have it 3 times Så nu har vi det 3 gange, 3 in the steder, line of the 144,000. i linjen af de We 144.000. understand these waymarks are solid. Og vi forstår, at disse vejmærker But what we're beginning to identify er solide. Men is det, som vi that begynder between at each of identificere, our major waymarks det er, at mellem hver af vores store vejmærker, exist two, så eksisterer der 2, and they carry the same characteristics throughout. og de bærer de samme karakteristika hele vejen igennem. So what we expect to see
Så det, som vi forventer at se, is that between Raphia and Panium, det er, at mellem Raphia og Panium, we will have two waymarks. så vil vi have 2 vejmærker. One will be represented by Concord, Det ene vil blive repræsenteret ved where you Concord, see an alliance, hvor man ser en alliance, and the other, og den anden, we have time. der har vi tid. Revelação do tempo. So it carries the same characteristics throughout. Så det bærer de samme karakteristika hele vejen igennem. And Por toda a linha. you may not have watched the presentations, Talvez Og I har vocês måske ikke set não tenham præsentationerne, assistido as apresentações, but there have been some done on revolutions. mas men existiram de er algumas blevet lavet på revolutionerne. apresentações. And not using this logic, but separate logic. Jeg bruger ikke denne logik, men en separat og anden logik, We're able to show hvor vi er i stand til at vise, that 2020 is the beginning of the American Revolution, at 2020 er begyndelsen på den amerikanske revolution. using separate logic to what we're now using. Det er en helt anden logik end den, som vi bruger nu. And how did the American Revolution begin? Og hvordan begyndte den amerikanske revolution? It began with a battle Den begyndte med et slag in the towns of Concord i byerne and Concord, Lexington. byerne Concord og It's known Lexington, as the Battle of Concord and Lexington, der kendes som slaget ved Concord og Lexington, that sparked the beginning of the American Revolution. der begyndte den amerikanske revolution. Iniciar a Revolução Americana. So again, we can place Concord Så i enden kan vi placere Concord, Marcar Concord. right where it needs to be placed. Bem onde deveria estar. der hvor den behøver at være placeret. If we consider the line of the Nethinims, Nós Når vi consideramos a betragter linha dos Netineus. tempeltrællenes linje, where does it begin? hvor begynder den så? A linha dos Netineus. Begins here, 9/11, Den begynder her 11. september. sorry, Levites. Ikke tempeltrællenes, men levitternes linje. S, Her har vi præsternes linje I, under de 144.000's linje, I, S. D, O, T, I, S. And Levites. og her har vi levitternes linje. The two last letters. Levites. No, Levites. The same. Oh. And Levit. A-S. 144,000, 144.000, showing us our pattern for the priests and the Levites. der giver os mønstret for præsterne og So levitterne. we have to understand that at 9/11, Så vi er nødt til at forstå, at den 11. september, they begin their ploughing, så begynder de deres plovning, which extends until 2014. hvilket fortsætter til 2014, They're now in the history of their early reign. og de er nu i deres tidlige regns historie. At 2019 2019, begins their latter reign. der begynder deres sildige regn. And at Panium Og i Panium begins their harvest, begynder deres høst, which ends at Sunday law. og den ender i søndagsloven. So if we were to run through this again, Så hvis vi skulle gennemgå dette en gang til, at 9/11, 11. september, the Levites, levitterne, those in the church who don't become priests, Aqueles na igreja que não se de bliver ikke præster. they're being worked or Hvis de går i en plowed. kirke, så bliver de ikke præster, men And de from bliver arbejdet og plovet. 2014 forward, Fra 2014 og fremad, they're experiencing this early rain. der oplever de den her tidlige regn. Then their latter rain Så deres sildige regn from 2019 to Panium. fra 2019 til Panium. And close of probation, Deres lukning, afslutning på deres nådetid. Fra Panium til this søndagsloven. becomes their second advent. Dette bliver der til deres andet komme. Can you see how we can match these fractals? Kan vi se, hvordan vi kan matche de her forskellige begivenheder. encaixar os fractais. First the priests, Først præsterne, then the Levites. så levitterne. So what about the Nethinims? Så hvad med tempeltrællene? Com relação aos Netineus. Just to mark one thing, Blot for at markere en enkelt ting. this is the history of their second advent, Det der er historien for deres andet komme. of their harvest, sorry. Undskyld, for deres høst. Can we place waymarks in this history? Kan vi placere vejmærker i denne historie? We know there must be two from the pattern. Vi ved fra mønstret, at der skal være 2. There has to be two in every dispensation. Det bliver nødt til at være 2 i enhver dispensation. So 2020 Så 2020 is a waymark for them as well. er også et vejmærke for levitterne. It's going to impact their experience. Det kommer til at påvirke deres erfaring.
So in this history of close of probation to second advent, Så i den historie fra nådetidens ophør til det andet komme, if you go back to the presentations of the school, hvis man går tilbage til skolens præsentationer, where we go from Acts 27, der går vi fra Apostlenes Gerninger kapitel 27 Pyrrhus and the whole history of the king of the south, til Pyrrhus og hele historien med Sydens konge, is with the number og 273. det gør vi med tallet 273, And it exists right here in history. og det eksisterer lige her i historien. So you can see that this first waymark after Panium Så man kan se, at det er det første vejmærke efter Panium, is symbolized by the number er 273. symboliseret ved dette tal 273. And how many British soldiers were casualties Og hvor mange britiske soldater var såret at this battle of Lexington and Concord? i denne kamp ved Lexington og Concord? 273. Det var 273. When we talk about threading our waymarks, Når vi taler om at føre en tråd igennem vores vejmærker, they have patterns. så har de mønstre. Where this waymark of Concord, Det der vejmærke ved Concord, you can see its characteristics in every dispensation. så kan man se dets karakteristika i enhver dispensation. Just like you can see the characteristics of time. Ligesom man kan se tidskarakteristikken. We can expect to see that threaded through our reform Vi lines. kan forvente at se det gennemtrådet i vores reformlinje. When we consider the line of the Nethinims, Når vi betragter tempeltrællenes linje, what about them? hvad så med dem? They begin at 2014, Det begynder i 2014, where they begin to be ploughed. hvor de begynder at blive plovet. Nethinims, Tempeltrælle. E-N, I don't understand. N-E-T N-E-T, I-N N-E-O-S, E-O-S. thank you. This is the Nethinims, Det der er tempeltrællene. or you could say Eller man kunne sige, every one of the billions of people who aren't Adventists. enhver af de milliarder af mennesker, der ikke er And they're going to follow adventister, the same pattern og de vil følge det samme mønster, that we've been laying out. som vi har udlagt. What they must experience Det, som de bliver nødt til at erfare, is a ploughing det er en plovning, and then a former rain så en tidlig regn, and then a latter rain og så en sildig regn, and then a harvest, og så en høst. which you can place 2014 Hvis man kan placere 2014 to 2019. til 2019, They're being ploughed. så bliver de plovet. 2019 to Panium. 2019 til Panium, They're experiencing their early rain. så oplever de deres tidlige regn. Then from Panium Fra Panium to Sunday law. til søndagsloven, Their latter rain, deres sildige regn, and they're being harvested from Sunday law og de bliver høstet fra søndagsloven to FPG. til nådetidens ophør. But this is actually their second advent. Men det der er faktisk deres andet komme. For them, For dem, their close of probation er det deres nådetids ophør. is at Sunday law. Deres nådetids ophør begynder ved søndagsloven. So this actually becomes Så det bliver faktisk FPG, til nådetidens ophør, although this is where the Sunday law is på passed. trods af, at det her, hvor søndagsloven indføres. So they're ploughed 2014 to Så 2019. de ploves fra 2014 til 2019. What I'm hoping we'll see Det, som jeg håber, at vi ser, is that every one of these waymarks, det er, at hvert af disse vejmærker, particularly after 2014, i særdeleshed efter 2014, it impacts everyone. så påvirker det enhver. So when we get down into this history, Så når vi kommer hen til den her historie, these waymarks here disse vejmærker her, will have an impact vil have en, on the Nethinims. det vil have en betydning for As will these. tempeltrællene, ligesom på levitterne. These waymarks have an effect Disse vejmærker har en effekt or cause results for every one of our groups. for hver enkelt en af vores grupper. So if we consider this, Så hvis vi betragter dette,
When do we begin to interact with the Nethinims? Hvornår begynder vi så at interagere med tempeltrællene? If you have that close friend, Man har den der tætte ven, family member, familiemedlem, who's not an Adventist, som ikke er en adventist. when do you begin to call them in? Hvornår begynder man at kalde dem ind? Sunday law. Det gør man ved søndagsloven. There's no Nethinim before Sunday law. Der er ikke nogen tempeltræl før søndagsloven, We don't try and bring them in before Sunday law. så vi forsøger ikke at bringe dem ind før søndagsloven. So there is no person from the world Så der er ikke nogen person fra verden in this movement, i denne bevægelse, if we stick strictly to our lines, hvis vi holder os meget stringent til vores linjer before Sunday law. før søndagsloven. So do they know we exist? Så vi ved, at de eksisterer. Most likely not. Så We don't mest også go sandsynligt to gør de ikke. reach them. We're not trying to bring them in. Vi forsøger at nå dem, vi forsøger And at if få they dem knew ind, we were here, for hvis de vidste, at vi var her, and we started allowing them to come to our camp meetings, og vi begyndte at tillade dem at komme til vores lejrmøder, they would join. så vil de tilslutte sig. So we don't interact with them. Så vi interagerer ikke med dem. So they're not being worked by our message, Så det bliver ikke arbejdet eller ploget af vores budskab, which makes us consider, hvilket får os til at overveje, what is their early rain and latter rain? hvad er deres tidlige og sildige regn så? Because it's not this message. Fordi det er ikke det budskab. It's not this movement. Det er ikke den her bevægelse. What's plowing them? Hvad er det, der plover dem? Because we're not. For vi gør det ikke. So their experience Så de oplever up to Sunday law deres erfaring indtil søndagsloven as a movement som en bevægelse. is independent of this message. Den er uafhængig af dette budskab. And what is this history? Og hvad er denne historie? It's harvest. Det er høst. So all they're being done then Så alt det, der sker på det tidspunkt, is er as det, fully ripe fruit. det er, at de er som fuldt ud modnet frugt. They're cut. De er skåret, And they're either wheat or tares by then. og enten så er de hvede, eller så er de, Because they've already had their plowing for de har allerede haft deres and their pløjning growth. og deres vækst. And by the time we go to them, Og til den tid, hvor vi går til dem, they are fully developed. så er de fuldt ud udviklet. So what does that work? Så hvad gør det arbejde? What causes their ground to be plowed Ja, der sker, når de bliver pløjet. and the seed to be sown Hvad skal der til for, at der bliver pløjet, og for at and that frø growth to happen? bliver plantet, og for at den vækst skal ske? If we go back to our history, Hvis vi går tilbage til vores historie, what begins to happen to us? hvad begynder det så at ske til os? Med os? We discussed at the beginning, Vi diskuterede i begyndelsen. can you be benefited by the second Kan vi få gavn af den anden, if you've rejected the first? hvis man forkaster den første? No. Nej. So if you reject the first and the second, Så hvis du forkaster den første eller den anden, you can't accept the third. så kan du ikke acceptere den tredje. So can they accept the message we bring Så kan de acceptere det budskab, som vi bringer as a movement som bevægelse, if they've failed this past history? hvis de har fejlet den her forgangne historie? No. Nej. So they're being tested and worked, Så de bliver prøvet og arbejdet. every single one of the billions of people Hver alive, enkelt en af de milliarder af mennesker, der er i live, independently of this message. uafhængigt af dette budskab. De bliver enten til hvede eller The til vast klinte. majority, Den langt største del independently of God. uafhængigt af Gud. In our history, I vores historie, what came in 1989? hvad kom der så i 1989? There's a message. Der er et budskab. It's an opening up of Daniel 11. Det er en opåbning af Daniel 11. Vers 40. Oplukning af Daniel 11, vers 40. That message is developed, Det budskab udvikles. it's formalized, Det bliver formaliseret or before 9/11. før 11. september. So we have this pure truth. Så vi har den her rene sandhed. Is there anything wrong with that message? Er der noget forkert med det budskab? Or is it perfect? Eller er det perfekt? We're going to say it's perfect. Vi har tænkt os at sige, at det er perfekt. There's a few misunderstandings in there. Der er nogle få misforståelser deri. Now we know that the king of the south is coming back. Men vi ved dog, at tidens konge kommer tilbage. But we still understand that it is perfection. Men vi forstår stadig det som perfektion, selvom vi ikke ved, So at tidens konge kommer 1989, tilbage. Så i 1989, externally, eksternt the set, Soviet Union falls. falder Sovjetunionen. We say Vi siger, that was the fall of the king of the south. at det var syndens konges fald.
It's defeated and killed. Den bliver overvundet og slået ihjel, In fulfillment of Daniel 11 verse 40. som opfyldelse af Daniel 11, vers 40. And then we come to 9/11. Og så kommer vi til 11. september, And all of a sudden we're tested on that. og lige pludselig så prøves vi og testes vi i det. At 9/11, Den 11. september we understand forstår vi, that the third woe began. at det tredje V begyndte. Islam struck. Islam angreb. Revelation Eller slog til. 18, angel came down. Englen fra åbenbaring We 18 understand all of nedsteg. those things. Vi forstår alle de ting. Is there a mistake in our message? De er fejl i Or vores is it budskab. perfect? Er det fejl i vores budskab? Er der fejl i vores budskab, eller er det perfekt? I would say it's perfect. Jeg vil sige og argumentere for, at So det er perfekt. here Så her you have a pure message. har vi et rent budskab. Et ufordærvet budskab. And here Og her, you have a pure message. der har vi også et rent budskab. There might be some misunderstandings, Der er måske nogle misforståelser, but it's perfect. men det er perfekt. But then for those that reject this message, For dem, som så forkaster dette budskab, what else is there? hvad er der så også? There's a counterfeit message. Så er der et modbudskab, eller et So in this forfalsket history, budskab. Så i denne some historie people could say kunne nogle folk argumentere, Soviet Union didn't really die, at Sovjetunionen, den døde ikke rigtigt. wasn't taken down by the King of the North. Den blev ikke helt fjernet af Instead Nordens of konge. being defeated by the King of the North, Frem for at blive overvundet af Nordens konge, they come up with conspiracy theories. så kommer de med konspirationsteorier. They say it faked its own death, De siger, at de forfalskede deres egen went død. underground. De gik under jorden. They refused to see this fulfillment. De forkastede at se denne opfyldelse. At 9/11, Den 11. september, we say Islam struck. så siger vi, at islam slog til. Is there another message? Er der et andet budskab? Yes. Ja. Conspiracy theories. Konspirationsteorier. Conspiracy theories. Konspirationsteorier. Conspiracy theories. Konspirationsteorier. And many people reject this message Og mange folk forkaster dette budskab because of Adventist preachers på grund af adventistiske præster, like William Miller. som William Miller. If you need more. Sorry, not William Miller. Undskyld, ikke William Miller. I forget his name. Walter Og Weiss. jeg glemmer hans navn. Walter And Faith. Walter Weiss teaches Og Walter that it was a Faith government lærer, conspiracy. at det var en statskonspiration. That it was like the deep state. At det var ligesom den dybe stat. If you're becoming more familiar with that term, Hvis du er blevet mere bekendt med det begreb, that orchestrated this attack, der orkestrerede og planlagde dette angreb, made it look like Islam, og fik det til at se ud, som om var det islam, so that the American people således at det amerikanske folk would be led to obey the government. ville blive ledt og tvunget til at adlyde staten. And they call that the work of the deep state. Og de tror, at det er den dybe statsgerning. What I'm wanting us to see Det, som jeg gerne vil have, at vi ser, is that during this time period, det er, at i løbet af denne tidsperiode, a crucial time period, en meget betydningsfuld tidsperiode, you have more than one message der har man mere end et budskab. because this is developing two classes of people. For dette udvikler to klasser af mennesker. And to have two classes of people, Og for at have to klasser af mennesker, you have two different set of beliefs. så har man, hvor man har to forskellige trosretninger. Are these equally bad Er disse lige så dårlige, or equally good? eller lige så gode? Would we be content to say Vil vi være tilfredse med at sige, that our message, at vores budskab, it's good but it had a heap of mistakes? det er godt, men det havde en bunke af fejl. Walter Weiss' message Walter Faiths budskab, was good but had a heap of det var mistakes. også godt, men det havde også en masse fejl. They're equally good and Så de bad. er lige så gode og dårlige. We can't really trust either of them. Vi kan ikke rigtig tro på nogen af dem. So we should probably mix them as we can Så vi burde sikkert blande dem så meget vi kan, and try to judge the best we can in our human wisdom og forsøge at dømme så godt vi kan efter vores menneskelige visdom. to try and sift out some truth, For at forsøge at udskille nogle sandheder gennem den being proces. guided by our own judgment. Vejledt af vores egen Are we happy to say that? vurdering. Er vi tilfredse med at sige Hope sådan? not. Det håber jeg We ikke. say there's a true message Vi siger, at der er et sandt budskab and a false. og et falsk budskab. We'll change these to true and false. Vi ændrer det til sandt og falsk. Verdadeiro e falso.
A true message Sandt og and a false falsk, message. sandt og falsk budskab. I 1989 og God will 11. not give us september. a test Gud vil ikke give os en prøve based on that kind of logic, baseret på den slags logik, where we're to be plowed and prepared. hvor vi skal ploges og We forberedes, are to be plowed and prepared. hvor vi forberedes og ploges By trying to discern between two messages, ved at forsøge at kunne genkende mellem to two streams of budskaber, information to informationsstrømme, that are equally good and bad. som er lige så gode og lige så dårlige. My question Mit spørgsmål A minha pergunta is then why are we doing that to the Nethinims? det er, hvorfor gør vi det til tempeltrællene? Because that's what people in this movement are teaching. Fordi det er det, som folk i denne bevægelse, de underviser. 2014 is what for them? 2014 er hvad for dem? They're plowing. Det er deres plovning. They have an increase of knowledge. De har en forøgelse af viden. Just an observation. só uma observação. Bare en Ours observation. was 2 years. Vores, den var A 2 nossa år, fonte de conhecimento foi por 2 anos. Theirs is 2 years. og deres er også 2 år. The fact that we may not see them interact with a religious message, Det faktum, at vi ikke ser dem interagere med et religiøst budskab, Interagindo com uma mensagem religiosa. it's not a Bible passage that's doing this work, det er ikke en bibelpassage, der gør det der arbejde eller denne gerning. makes it no less significant. Det gør det ikke mindre betydningsfuldt. They experience an increase of knowledge De oplever en forøgelse af viden from 2014 to fra 2016. 2014 til 2016. This message is formalized Dette budskab formaliseres in 2018, i 2018. 2018. time of the end. TDF. Endens tid for dem er i And 2014. then their test Og så er deres prøve is 2019. 2019. So if you're a movement of the Nethinims, Så hvis du er tempeltrællens can you bevægelse, enter into this history, hvis du er i den, kan du så experience gå ind i your den her increase of knowledge, historie, opleve your følelse af viden. formalization, din formalisering 2019, 2019, the empowerment, styrkningen, and fail that history, og så fejle den historie, and have any hope at Panium or Sunday og så law. have noget som helst håb ved Panium eller søndagsloven. Pelo decreto dominical. As a movement, you can't do that. Som bevægelse, så kan du ikke gøre det. They are required De kræves to go through this history at gå igennem denne her historie and identify between two messages, og identificere blandt 2 budskaber. Decidir por 2 mensagens. a false message Et falsk budskab and a true og et message. sandt budskab. Because like us, Fordi ligesom os, they're not going to go through their plowing, så går de ikke igennem deres plovning having to sift through Tendo que ficar sacudindo. ved at two skulle skille equally bad or imellem corrupt 2 messages lige dårlige eller lige korrupte budskaber, and try to use their human judgment og forsøge at bruge deres menneskelige to visdom og understand dømmekraft what truth they can take out of that. til at forstå, hvilken sandhed de kan udtage fra det af. Just like we have in this history. Ligesom vi har i den her historie. What do we have in this history? Hvad har vi i den her historie, Becoming more and more prominent. som der bliver mere og mere prominent? Mais proeminente. Conspiracy theories. Konspirationsteorier. Teorias de conspiração. From 2014 forward, Fra 2014 og fremad, we have the talk of the deep state, Eles começam så har vi det med den dybe stat, of Hillary Clinton om Hillary Clinton, being this pedophile. om at hun er den her pædofil. These lies and conspiracy theories De her løgne eller konspirationsteorier, that have spread in this history som har spredt sig i den her historie, and polluted people's minds og forurenet folks sind, pessoas to where they don't know truth from error, til hvor de ikke kan skelne mellem sandhed og løgn, entre verdade e erro. fact from fiction, fakta fra fiktion, and where now they say og hvor de nu siger, everything is fake news. alting er fake news. Notícia falsa. We now don't know how to tell what is truth, Vi ved ikke længere, hvordan vi skal kunne sige, hvad der er so we give sandhed, up. så vi giver op. All of this process, Hele denne proces, interacting with two separate and distinct hvor man interagerer mellem 2 separate streams of og information, forskellige informationsstrømme. Informação separadas e distintas. the result of it, Resultatet af det, the purpose of it, formålet med det, is to develop two classes of Nethinims det er at udvikle 2 klasser who tempeltrælle, stand in 2019. som står i 2019. One has passed, Den ene har gået one igennem has failed. og har bestået, og den anden har As a fejlet. human, Som if et you menneske, fail this history, hvis du fejler den historie, you're going to have a great deal of difficulty så vil du have meget svært ved in this history.
så vil det have meget svært i These den her waymarks are historie. hooks Disse vejmærker er with kroge one common thread. eller nåløje, en fælles tråd. There's not going to be a hot war, Der kommer ikke til at være en varm no krig, huge change or strike, ikke nogen kæmpe forandring eller et slag attack eller angreb, to change people's minds. som kommer til at ændre folks sind. Their minds are made up. Deres sind er allerede So afgjort, people may change, så folk kan måske ændre but sig, as a movement, men som bevægelse, you fail to identify what is happening in this history, hvis de fejler at identificere, hvad der sker i den her historie, then you fail this. så fejler man den efterfølgende You will not historie. be benefited by the second. Man vil ikke få gavn af den anden, And when someone from this movement approaches you eller hvis nogen fra denne bevægelse tilnærmer sig dig with a prophetic message, med et profetisk budskab, they will not accept. så vil de ikke acceptere. So in our history, Så i vores historie, we have a true and a false der message. har vi et sandt og et falsk budskab. In their history, they have a true and a false I message. deres historie, der har de et sandt og et falsk budskab. Eles têm uma mensagem falsa e uma verdadeira. And what are those messages that are dividing the United States? E quais são En af essas de budskaber, mensagens der que estão splitter dividindo USA os ad, Estados Unidos? This stage against each other. på dette tidspunkt er de imod hinanden. You have one source Man har en kilde, that says this is the establishment of a dictator. der siger, at dette er etablering af en diktator. This is Estabelecendo the last president of the United Dette States. er USA's allersidste præsident. dos Estados Unidos. This is the end of America as a republic. Dette er enden på USA som republik. This is the breakdown of the Constitution. Dette er grundlovens nedbrydning. A Constituição está sendo quebrada. And all of that information Der er al den information, is available for people to see, og den er tilgængelig for, at folk kan se, to access and read og de har adgang til den og kan læse det in virtually the world over. Virtualmente, virtuelt, ao redor at de verden er todo over. But there's another narrative Mas também tem Men der er uma et andet, en anden that says perspektiv, this last president der siger, at denne sidste præsident is here to save us er her for at frelse os from socialists, fra socialister, globalists, globalister, all these wicked people, alle disse onde personer, those billionaires like George Soros, de milliardærer ligesom George the Soros, immorals like the Clintons. de umorale som Save us from gay Clinton-familien, marriage eles vieram nos salvar do casamento. dem som går imod and the breakdown of our for Christian homoseksuelle beliefs. ægteskaber og nedbrydning af vores kristne trosprincipper. You can start naming these sources of information. Man kan begynde at navngive disse I'm going to informationsstrømme. call one of them Fox News, Vi kan kalde en af dem Fox News, Breitbart, Breitbart, InfoWars. Infowars, You could keep going. Você poderia continuar nomeando. Russia Today, Russia Today, putting Jornal, por exemplo. putting their thoughts out there. E eles som også sætter deres tanker ud i suas ideias. den These three are internetspænding. American, Disse tre er amerikanske. Primeiro são jornais americanos. and they're a false stream of information. De er falske informationsstrømme. If we compare and contrast our reform lines, Hvis vi sammenligner og kontrasterer vores reformlinje, we have no choice så har vi ikke noget valg, but to accept men at that acceptere, the two streams of information in the At de to- United States at de to informationsstrømme i USA, Fontes de informação que existem nos are not equal and the same. at de ikke er de elas não samme, são iguais e as mesmas. at de ikke er lige og de samme. So why are we as a movement Så hvorfor er vi som en bevægelse? telling people they are, Hvorfor fortæller vi folk, at disse informationsstrømme er det samme? that Clinton and Trump are equally bad? Eller at Clinton og Trump, de er lige så dårlige? Que Clinton e Trump são igualmente maus. You have people on Facebook sharing these ideas, Vi har folk på Facebook, som deler disse idéer, Compartilhando essas ideias. that the BBC Que a at BBC is fake news, er fake news, é falsa. that CNN is fake news. at CNN er fake news. Notícias falsas. They may have some things wrong, Talvez De eles har não måske tenham nogle algumas ting forkert, but they're the pure stream of information mas men eles de er são de reneste informationsstrømme, that is required que é requerido som er krævet to enter a time of plowing and preparation. for at kunne indgå i en plov og There is no forberedelsestid. message from this movement interacting with people in the world. Não tem nenhuma Hvis der er et budskab fra denne bevægelse, der interagerer med folk i verden, And why isn't there? E por que hvorfor er der ikke det? Why aren't we doing this work? Hvorfor gør vi ikke dette arbejde? Undskyld. Because we're in the same mess they're in. Fordi vi er i et samme rod, som de er i. We're listening Vi lytter to conspiracy theories. til konspirationsteorier We're coming to Brazil and teaching them. og kommer til Brasilien og I'm not underviser dem. talking about this trimester, I hope.
Jeg snakker om dette but we're trimester. going to our brethren Men vi går til vores brødre og søskende i and troen holding on to these conspiracy theories. og holder fast i disse konspirationsteorier. Conspiração. And we're talking about Clinton, E a gente fala Og vi taler om Clinton, socialists, socialister, and the deep state. den dybe stat, And we're buying into the same idea og vi tror på den samme idé, that these sources of information at disse informationsstrømme are sharing deler and killing og dræber the Nethinims with. tempeltrællene. And we call it Og vi kalder det chama isso fake news. fake news. But people in the movement are confused Men folk i bevægelsen er forvirret about what is fake and what is true. om, hvad der er fake og om, hvad der er sandt. If we just follow our patterns. Hvis vi blot følger vores mønstre. People ask me all the time, Folk spørger mig hele tiden, how do I know which news source to trust? hvordan ved jeg, hvilken nyhedskilde jeg skal stole på? How do I know what to believe? Hvordan ved jeg, hvad jeg skal tro? And I tell them, Og jeg fortæller dem, I trust Time Magazine, jeg stoler på Time Magazine, revista Time. the Washington Post. The Washington There's Post, some more than others, Existe mais, nogen mere end andre. but there are true sources of information. mas Der existem er bons jornais, sande informationsstrømme. Might have some things wrong, De har måske algumas coisas nogle ting forkert, some misconceptions, nogle misforståelser. but if you pass through this history as a Nethinim, Men hvis du går igennem denne her historie som en you're tempeltræl, going to want to be on their side. så vil du gerne være på denne side. Because if you're not, For hvis du ikke er come Sunday law, på et niveau, there's very little hope. så er der meget lidt håb. If you're buying into this type of theology Hvis du tror på denne slags teologi between 2014 and 2019, imellem 2014 og 2019, those people in the United States who are doing that, de folk i USA, som gør det, que estão fazendo isso, those people in red hats at rallies, de folk med de røde hatte til at red hats, konferencer, chapéu vermelho, saying make America great som again. siger, gør USA storslået igen, falando, vamos fazer eller godt igen. If you're saying make America great again in this Hvis history, man siger, gør USA stort igen i denne historie, what chance do they have at Sunday law? hvilken chance har de så ved søndagsloven? They don't. De har ikke nogen. Every single person in the world Hver eneste person i verden is in as a movement er som bevægelse in a time period of plowing i en tidsperiode, hvor der where they're ploves, being worked. hvor det bliver arbejdet. But what is working them Men hvad er det, der arbejder dem? is not Bible history, Det er ikke bibelhistorie, but external events. men eksterne begivenheder, That is their experience der er deres erfaring, until we start bringing them a message. indtil vi begynder at give dem et budskab. So when something happens externally, Så når noget sker they eksternt, start making decisions så begynder de at tage beslutninger, which will impact them for eternity, som vil påvirke dem i evigheden, which will decide whether or not they accept this message when it comes, som vil afgøre, om de vil modtage dette budskab, når de kommer, ja, om de vil tage imod budskabet, når de kommer, eller om de vil we forkaste should be det. very careful Vi bør være meget forsigtige what conspiracy theories we hold on to, i forhold til, hvilke konspirationsteorier vi holder fast ved. because who is speaking through these? For hvem er det, der taler igennem disse, Our false stream. vores falske informationsstrøm? If you look into who is speaking through them, Hvis du undersøger, hvem det er, der taler igennem disse it's kilder, Protestantism, så er det protestantisme, apostate den Protestantism. frafaldende protestantisme. And the problem is, Og problemet det er, we've been drinking the same drink at vi drikker den samme drink, mesma bebida, because we're believing the same things for vi tror på de samme ting, mesmas coisas. that the Nethinims in this history are falling for. som tempeltrællene i denne historie, de kæmper for. And how can we do a work E como é que a gente Hvordan kan vi gøre et arbejde for the people for folket, in the world folkene i if verden, we present this message to them hvis vi præsenterer dette budskab til dem, and wrap it up e a gente apaga og indhylder det with Walter Weiss? med com Walter Fyth? We wouldn't allow that to happen. a gente jamais Vi kunne ikke tillade, at det ville And ske, yet we present a message og alligevel præsenterer vi et budskab, uma mensagem and we tie it in with our conspiracy theories, og vi sammenbinder det med vores konspirationsteorier. inspiração. many of which we have inherited from apostate Protestantism. Mange af disse teorier har vi indarvet fra den Our frafaldende opinions on protestantisme. politics, Nossas opiniões Vores meninger om politik, flat earth theory, om den flade jord-teori, chemtrails in the sky, kemiske spor This i theory himlen, cascos de aviões no espaço.
The idea that the government is conspiring Idéet om, at staten den konspirerer, and people are globalisterne, sharing on Facebook folk deler på Facebook, and amongst themselves og iblandt dem in selv, front of all of their worldly friends and family. blandt alle deres værtslige venner og familie. The idea that the California bushfires Ideen om, at brandene i Kalifornien were caused by government lasers blev startet af statens lasere, who were experimenting with laser technology at staten eksperimenterede med laserteknologi, og derved to kill startede their disse own brande citizens. for at dræbe deres I egen. come from a country that knows borgere. bushfires. Jeg kommer fra et land, hvor vi kender til skovbrande. So in 5 minutes, Og i 5 minutter, searching the photos they were using, efter 5 minutter at have undersøgt de billeder, it som de was benyttede, clear that it was made up. så var det meget tydeligt, at det var, And yet, fundet what på. damage do we do og hvilken skade er det ikke, at vi gør, to a people who are being plowed, til et folk, som bliver ploget, those that know us, til dem, som kender os, those that know us, dem, som kender os. know that we believe in prophecy De ved, at vi tror på profeti, when we're wrapping our message in these things. når vi indhylder vores budskab i disse ting, It discredits us. så skader det os. So it should make us think Det bør få os til at tænke, whether or not we're failing their test om men vi ikke fejler deres that prøve, they're meant to pass. som de egentlig skal gå igennem. We're going to have a prayer, Vi vil have en bøn, and then we'll have a second presentation. og så vil vi have vores anden præsentation. If you would kneel with me. Hvis I vil knæle med mig. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you, Lord, for all of our blessings. tak herre for alle vores velsignelser. Thank you for a pure message, Tak for et rent budskab, that we can know truth from error. at vi kan kende sandhed fra fejl. I pray, Lord, for your work in the world, Jeg beder her for dit arbejde i verden, those who are deciding their eternal destiny dem som afgør deres evige based on skæbne, what stream they listen to, baseret på hvilken strøm det er, de lytter til. based on whether they're listening to the voice of apostate Protestantism Baseret på, om de lytter til den frafaldende protestantismes stemme, through certain news sources eller bestemte nyhedskilder, or streams of information, or informationsstrømme. those that are identifying what is happening to their country, For dem, som identificerer, hvad det er, der sker med deres land. not just to the United States, Ikke kun til USA, but to Brazil men til and Brasilien, to Australia Australien and all over the world, og overalt i where two verden, classes are developing. hvor 2 klasser bliver I udviklet. pray that we will not hinder them Jeg beder, at vi ikke må forhindre dem, as they come to an important test. som de kommer til en vigtig prøve, That for us is our close of probation, som for os er vores nådetids ophør, but to them is just as much a test. men for dem er det lige så stor en prøve. I pray this in Jesus' name. Vi beder det i Jesu navn. Amen. Amen.